कल खाइने खुलुमखौ लामसगो कखरांनाय तंनाय जत सिनि रांसनि मारा केचिं सोनो सिनि सालजन एनालिसिस पान्दो अब हाइख्लाइनो आंननि बिस्कांगो हाइनो हाइ तिनि निसालो बिपुल देबरमा रांसनि ताखुकते बुकुक सं नरक साइमन सिनि सालजन एनालिसिस पान्दो आंग्ले सिं हास्तिनि नांकुक मानिते साइकुक जा कक मारकनो तुइ साइये सेरतरै साइमालय नरनि बिस्कांगो खलाय जों तिनि बो बेलाय नांकुक मानि बेलाय सिकुक जागनाय आकक रनोति तिनि सेरतरै साइमालय सिनि सालजन एनालिसिस पान्दनि बिसिं तिक्लाय रांसनि ताखुकते बुकुक सं नरक साइमानो tabuk ojurawo chini tai talsa kalia chini yago hati barsani bisingo nongnani thangai tongo chini pali rong thanglaimani ba baksaba dol baksaba holi baksaba sin kokborok bai ba chung pali hini sini layo pheba o pali hini chung ringlaimani kono jaga bo mungsa jaga tabuk bo tir kri chini kokborok ni chung obnoti tini pule salainei tini hai salo tini ingkha kokti sal sande tinini salo hapangni bwkhakti je thayo women's empowerment ni je juda juda hamkrai juda juda NGOs juda juda bedek ni bwkhakti tiklai jagai ba phandro jagai tongo chini human saigab chini buri rokno borom ridi buri rokno hamjangma rungdi ba hamjangna sidi ba buri rokno naikolna sidi obo hai haktorni bo yapri naharmung hapang nibo mane kubangma juda juda NGOs juda hapang ba juda obo hai bedek ni bwkhaktei obo hai ke buri rokno borom rimani samung batang tangjagai tongo chini raja khar aguli hai chini tirpra hai rogo chini haste hai rogo salkise sakangno tirpra hasteo ba chini haktoro chini hayung ganangai international women's day mani obunu ruksawoi hasteo bo hasteni mantri okra biolok kumar debni tai haktorni mantri bokor Narendra Modi ni buri ronoti sanani imang je women's empowerment abo hairok juda sinai nungnai rokni imang tongo je women's empowerment tabuk nukjogo Tripura hasteo bo kwbangma sinai nungnai buri rokni sago sijai phaika tabuk naina thangkai sathai klayo khursathai klayo chini Tripura hasteo chini mung kuchuk karinai chini borom gonang chugrok tabuk ojorao o 21st century o nukjagoi tongo nini sana thangka hangkangke bipasa rangkhol bono Tripurani chini Tripura sani bisingo puila buri air traffic control manai borom gonang jog bukuk bipasa rangkhol bo puila manai air control oboni yagolo tabuk nugu lai thangnai salo bukuk lima deborma TPSC riui sak khuplai mane sak ni fan bai sak ni dedication bai sak ni tarmung bai tini TPSC mane tak obo hai khlaino juda abo hai samung charimung butango bo naharei juda nogo tongtu tuibo tabuk nung nukhung khajak borok eba family khajak kaijak borjak borok rokni bo juda abo hai ri subnani sep eba dupkathi eba obo hai nogo tongtutui extra income abo hai runuti hapangni bwkhakti juda sep tongo nung jajai khlai ba nung share turi nai kangke sep rongno nung nawui nung nogo tongtutui tini buibai lukurok bai sini jagai nini manai khuni rokno hati rokobo phalaimano abo hai khlai tabo khabni takukte bukuk song ojorao sana thangkai tini ni salo kokti salo tini hastini mantri okra Biplop Kumar Debni bini tongthai
bini resident nogo phai tini bri botol log ba bri rok phai tini sak bai thang rong snamani eba pali je sing pali ni himani a rong snamnani ba color snamani rong sak bai thang niji snamlamani Tripura hastini lokurok a rong mungsa chemical krui mungsa abohai mokhang rogo pulibo botrai thaya jat ba yathai rogo bahai sak rogo nangpuno mungsa dera mungsita dera yatei khlainani chatroi tongo abo haikhlaina tini hastin montrokor Bilokumar Dev ni tongthai nogo phaiei buri rok bukuk juksong ungsuk yang bono khorok ba phaiei tini borok ni yak bai snamjak a rong no tini hastin montrokor Bilokumar Dev ni yak bai phiogui rumani bini bono phunugui chengsairi mani tai hastin montrokor tini abono kok sawo phainai salo Tripura hao bo ba Tripura hasteo bo chini buri rogno sung dum sana nangnai chini buri rogno sung phanti sana nangnai hai kang kaisi borok ni phanti bo sung sawoi shreshto Tripura angmanani nei bo saka obo hai chemical krui obono no phainai salni o talni je holi ba 2022 bisi ketalni paliwo thunglai thunglukurok borok bai kokosar thung ba borok bai kurung thung o pali thungnani opali nana bagai ba o rongno nana bagai ni tini hastin montrokor Bilokumar Dev saka norno sung khonari nai tini obosimia o patimung ba o kokna simi sung tini salaya ba khanalaya kwbangma nangkukmani topic rok khanalaini pulena tabun no khonarigra nai tini hastin montrokor Bilokumar Dev ni tongthai nogo buri rok rong snamnai rok sakni je organic Tripurani o manai khunui nangkukmani mukhitung thaikiting bai mukhitung thaikiting bai snamani rong khonai naijedi tabuk রাংসনি তাকক তে বকুক আমাদের লক্ষ্মীবিলের বোনেরা আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমাদের যে হোলি উৎসব আসছে পুরো দেশব্যাপী ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় হোলি আনন্দের উৎসব এবং স্বনির্ভরতার উৎসব এক আত্মীয়তার উৎসব আর আমি সবচেয়ে খুশি আমার সেলফ হেল্প গ্রুপের বোনেরা 30 জন সদস্য আছেন এনারা সবাই মিলে অর্গানিক আবির তৈরি করেছেন যেটা কাঁচা হলদি দিয়ে তারপর নীলকণ্ঠ ফুল দিয়ে গাজর বিট তারপর সিম গেন্দা ফুল এগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আরও অন্যান্য ফুল রয়েছে অন্যান্য শাকসবজি রয়েছে যেগুলো আমরা অহরহ খাওয়া দাওয়া করি সেগুলোকে ড্রাই করে আর গ্রাইন্ডিং মেশিনে পাউডার করে তারপর এগুলোকে তৈরি করা হয়েছে এগুলো সম্পূর্ণ কেমিক্যাল মুক্ত এবং সেটার দামও তত একটা নয় দেখেছি আমি তো আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে নিবেদন করব যে আপনারা আগামী দিন যে হোলি রয়েছে কেমিক্যাল আবির ইউজ না করে কেমিক্যাল মিশ্রিত রং ইউজ না করে এই যে দেশীয় কায়দায় আমাদের ফুল থেকে ফল থেকে সবজি থেকে তৈরি করা হয়েছে সেগুলোকে বড় মাত্রায় ইউজ করা আমি জানি সেটা হয়তো বাজারে বেশি মাত্রায় হবে না আমি আমার বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে বলছে 50 কিলোর কাছাকাছি আমাদের কাছে স্টক আছে সব মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবে সবার কাছে জানাও নাই বিষয়টা এই প্রথমবার আসবে শুরুয়াত এখন থেকে করছে আগামী দিন যাতে বড় মাত্রা করতে পারে সারা ত্রিপুরা রাজ্য ব্যাপী যাতে কেমিক্যাল কালার মুক্ত হয়ে আমরা যাতে এই অর্গানিক যে আমাদের রং বা আবির রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করি যেটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো আমাদের পরিবেশের পক্ষে ভালো আমাদের নমস্কার আমার নাম পুরবী দেবনাথ আমি লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এসেছি তো আমাদের মাননীয় প্রধান সাহেব ও মহাশয় প্রথম আমাদের নাম দিয়েছেন ট্রেনিং নেওয়ার জন্য তো আমাদের জানুয়ারি 20/1/2022 এই তারিখ থেকে ট্রেনিং শুরু হয়েছে তো শুরু হওয়ার পরে টোটাল 9 দিন আমরা ট্রেনিং করেছি প্রশিক্ষণ নিয়েছি এ ব্যাপারে ত্রিপুরার যে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি যে স্যার আছেন ওনারা খুব আমাদের সহযোগিতা করেছেন তো করার পরে আমরা দীর্ঘ 9 দিন প্রশিক্ষণ নিয়েছি নেওয়ার পরে এবার আমরা কিছু কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলাম
তো কাজ করতে গেলে আমাদের দিদিদের কিছু সমস্যা হয়েছিল। প্রথমে একটা ক্যাশ ক্যাপিটাল দরকার, সেগুলি আমরা নিজেরা মিলে সবাই মিলে সংগ্রহ করেছি। তো করার পরে কিছু জিনিসপত্র যেগুলো আমাদের নিজেদের বাড়ি ঘরে ছিল, সেই জিনিসগুলি দিয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে সেগুলি বাড়িতে চেষ্টা করি। তিনি khreman khana rangchini takhokte bukuksong hastini montirokra biblo kumar devni tongthai nogo tini alu kurok phai ba aburi rok phai tini bom hai khatong jakate chung sana thangora politically wan chugya kare ba boini dopha ba oma hai wan chugya kare kaishire wan chuk thai jungbo chini tiprasa takhok buku robo obo hai shirungmung abo hai rungmung shakni shago talent tu buna nangnai Tiprasarok bo kebangmano kereng tonggo kebangmano sakni simani rengmani tonggo. Oba haiklaino juta-juta hapangni shep naharai mano nini gram panchayat hayakaba junal bulogo thangai shep sabrokno sungui naidi. Tini sungwai sepro bo okokno sawo tabuk jorao nung je borokno nini elakawo boot pass khairi rohormani haikab nung boot dewi rohomani a borok ni thaniyo sungdi ani bagai tamo shep sap tong ano tamo shep sap rui manai je jorao election ni sikang ngano hai ke kogremani angnono tini ama hai ke kogremanok nung tini ana ama hai ke kogremarok angni ni bagai subawoi tongo ni bagai fil khai tongo sungui nai dibono thaisa ani man thai shok thaile tamo tong hapni bukhaktei shep boma hai shep sabrok tong abono sungui nai khangkai nung mutini khoksa khongni bi tonglak nung mutini hajar malik lag malik ngui manai rangchini takhokte bokoksong phiabo nukjago musub laimani chini bisingo bo belai musub laimo bo nukjago a borok chakha a borok chaya nei chung khangrai walai chak laima haike chak layu khoroksa borok nukhungni borok bini buta ba bini bufayong khoroksa sawi thangkangke bini oro lama haitongo ni bono sejelaimani si pailia nanglai thanglayu lasoke ni buini khigrok dumang sakno letai chawoi tolau klai thango rangchani takhokte bukuksong haini bagano chung buini simi sawi tongoi bungi chung sakni entrepreneur nani bagai ba sakni rozgar sakni sep sabrokno chung rutugui manai nei hapangni bagai sep sap obahai sebok no simi chungna simi tonglai bongya rangchini takhokte bukuksong norok saimano chini saljan analysis pandong chung obahai nangkok mani saikok ja koktaman tobi payo Mia sal thangnai haikaba mia tal mia ni salo hasteo kaisa laibuma suijak kokthuma ba laibuma suijak kaisa lugu kothum panda khlaijakha tipramo thani bakhakti a tipramo thani bakhakti khlaijak mani kobangma lukurok no kobangma kamiam chaini kobangma block ni kobangma district ni lukurok bubagrana hamjangnai haikeba tiprama thana hamjangnai greater tipralene support khaini borok rok phaimani nukjakha phiaba tabuk o jorao mia lugu guthum pandao phaina ni phaithaniwo khoroksa borok khorni khorotham borok no langna chomani ba sago dukhumani bo nukjakha tini sagni bubagrana hamjagoi ba greater tipralene समर्थन no khaina nei tini asta bola phaimani langma rui thangka sokpailia astobol ground no nogo kipilia lama kesaro no langma nan nangka sokpailia nukhung nok ni simi ongkhormani astobol thung noklawo tipramo thani lugugutum pando phaine ni phaimani nuk phailia astobol nogo nugulia lama kesaro no langma rinani nangka takhok mujes debor mamugui mia tipramo thani luai jimung pandao lugugutum panda kotor khlai thaniwo gobangma hastini lukurok phaimani gobangma malkhung sukrop jagai haikwa malkhung derawi sagroko butuku manjak tabuk takhok mujes bini langma ariwi thangma bai hastini lukurok bai nokha khamlaijak tini ni salo jemiani party muno kitingei tini hastini ba tipramo thani chairman haikaba moharas produt bo sakbai thang tini aro thangai naimani bo nukjakha bini nukhung ganao thangai basamani bo nukjakha rangchani takhokte bo tauno srapsa mangkele phunu dinai
Nugai bir man ke bang ma एक्सीडेंट में उनका मरना हम सबको बहुत ख़राब लगा है। इसके लिए आज हम लोग उनके विलेज में आए हैं। हमारा जो ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट था उसमें वो अगरतला पहुंचने के टाइम उनका गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो उनका बलिदान है वो हम भूलेंगे नहीं। इसी के लिए मैं खुद यहाँ में अपने आप से यहाँ में आया हूँ। अनाउंसमेंट किया है कि उनके फैमिली मेंबर को नौकरी दिया जाएगा और उनके जो बच्चे हैं चिल्ड्रन उनको हमारे कुंपई एकेडमी में हॉस्टल फैसिलिटी और एजुकेशन का भी हम फुल सपोर्ट करेंगे और उनको उनका शिक्षा एक्सीडेंट में उनका मरना हम सबको बहुत ख़राब लगा है। इसके लिए आज हम लोग उनके विलेज में आए हैं। हमारा जो ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट था उसमें वो अगरतला पहुंचने के टाइम उनका गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो उनका बलिदान है वो हम भूलेंगे नहीं। इसी के लिए मैं खुद यहाँ में अपने आप से यहाँ में आया हूँ। अनाउंसमेंट किया है कि उनके फैमिली मेंबर को नौकरी दिया जाएगा और उनके जो बच्चे हैं चिल्ड्रन उनको हमारे कुंपई एकेडमी में हॉस्टल फैसिलिटी और एजुकेशन का भी हम फुल सपोर्ट करेंगे और उनको उनका शिक्षा के लिए हम लोग उनको हेल्प करेंगे। एक्सीडेंट में उनका मरना हम सबको बहुत ख़राब लगा है। इसके लिए आज हम लोग उनके विलेज में आए हैं। हमारा जो ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट था उसमें वो अगरतला पहुंचने के टाइम उनका गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आरांजनि ताखोकते बुखुकसं नरक खनायमान खना तिनी हास्तिनि बोबाग्रा हाइके बातिप्रा मथानि चेयरमेन सागबाय थां तिनी मुजेस देबरमानि नुखुंगो थाङै बाजायमानि बदलना हामजागै हाइकेबा मथानो हामजागै तिनी नकनि सिमि बुमा बुफा बा नुखुंनि बिहिक बोसाबुतैनो याकारै तिनी आस्तबल थुंनख्लाव फाइमानि आस्तबल थुंनख्लाव फाइ ग्रेटा तिप्रालेनो जरारेना फाइमानि हाइगाबा तिप्रा मथानो जरारेना फाइमानि बिनि सागनो फियाबा सैजाखा बिनि लाइबुमा सैजाखा बिनि केरां कथमा तिनी आस्तबल थुंनख्लाव फाइथानि बिनि लाम अदेगनो हाइकाबा लाम कचारनो लांमारि उइथांगो बेलाय दुखु नांमानि बेलाय खा खामलायजा खास्तिनि सिनाय लोंनाय रब तिनी बिनि आलागमा आरो उइथांमा बाय तिनी हास्तिनि बुबाग्रा बसाका हाइकाबा तिप्रा मथानि चेयरमेन बसाका बिनि लागमा तिनी आरो उइथांमानि अबकाशा बलिदान हाइकाबा तिनी लांमा आरो उइथांमानि गलायु दफानि बागै हाइकाबा ग्रेटा तिप्रालेनि बागै जों बनो पगलाग जों बनो मुइतु खायनाय ते बिनि बनो बिनि नुखुंगो जे मानसाक जों सुबानाय ते फाइनाय सालाबो जों जे मानसा बनो सुबावैनो थांनाय दिनि लुकुरगनि बिसिंगबो अबनो सुमुं आबनो खा खामलायजाक दिनि गनासरा हायरगबो गोबांमा लुकुरग साक देरेमानिबो नुगजाखाबा खोनाखा दिनि लेफुंगा हाय आबो हाय थाइरगो फाइ बरक सागो दुखुमान नुगजाखा मालखुं फिरजांमानि बा मालखुं थुतेलेमानि आरो साक दुखुमान बो नुगजाखा रांसने ताखकते बखुकसं अबा हायख्लायनो बेलायनो खा खामलायजाक खास्तिनि सिनायनो तिनि आस्तबल थुंनख्लावो फाइमानि बिनि थुं ग्रेटा तिप्रालेनो हामजांना हनै बा ग्रेटा तिप्रालेनो खाफुर जागै फिया लांमा रुइ थांका नगो सगलिया बिनि लागमा नुखुंनि माइसावै दा एबा बहगो अगो माइक्रि दे सकफाइका फियाबा अगो माइक्रि खेदे दिनि लांमा रुइमा थांका संसार जाकरैमा थांका बेलायनो खा खामलायजा खलुकुरक दिनि गाहाम गोरों फाइथानि आस्तबल थुंनख्लावो तिप्रा मथानि सनमिलन हाइकेबा लोगो कुथुम बान्दावो बिनि लांमा आरो उइ थांका बिहिक बोसा सिरिगै कापसानि काबैबो मालिया तिनि रांसनि ताखकते बुकुकसो नरक साइमेनो चिनि सालजन एनालिसिस बान्दाव हंगले सिङाव बाय साइककजाक नायककजाक कक्तमा तुइ फायो अबा हाइख्लायनो नरक साइमानो जों ताबक तेगैसा टपिक हाइगब तेगैसा बान्दाव बाखलायनै तेगैसा नांगौमानि साइककजाक कक्तमा
Norak Simon Rangchani Takok te Bukuk Song Chini Yago Bidan Soba Songmari te Bisisa Tongshu. A Bisisa Songmari wo Tabuk Norak Zuto Simon Hasteo Shar Sang Laijak Bidan Soba Songmari no ti. Yago Pan Kanani Hekaba Hapang Kanani Borok ti ba Bodol ti Hapang Kanani Abone Imang no Laijak. Oba Haiklaino Tini Kokti Shali Shalo Obono Tini Kokti Shali Shalo জনজাতি মোর্চানি আদং রক হাইকেবা বিজেপিনি আদং রক তিনি ডেপুটি সিএম বাই কগলাম নরক সাইমেনো হাস্তেও সিপিএম হাইকো ইয়াকসি বদল পুইলে লোকু খুন পান্না খাইনি ইয়াগল খাইকা বিজেপি বদল তাবো টিপ্রাম খাইকা তাবো ফানি সালো বদল বা লওয়াই জুই দং আস্তবল তিনদ ফ্লাwo ফান নগানি বাগৈ তাবুক তিনি ni salo kokti salo deputy CM haikaba মন্ত্রী okra yaksu jistu dewarmani bini tong khai nogo tini hasteni salthan hasteni MP borong gonang deputy Tripura MDC Hanshu Kumar Tripura MDC Podolochon Tripura no khoboi juda juda abahai জনজাতি মোর্চানি আদং রক ইলেক্টেড MDC রক হাইয়ে তিনি ডেপুটি সিএম বাই তাই MP রেপুটি ত্রিপুরা বাই প্রোগ্রাম সালাইবনি জাখা তিনি ব সাকবাই থাং সালথাং হাস্তেনি MP রেপুটি ত্রিপুরা ব তিনি বিনি টুইটনি বিসিংতে বিনি ফেসবুকও অবাহাই রেখা जों अजराव जोंनि पलिटिकेलनि टंजराव पलिटिकेलनि एजेन्डा हायखौ पलिटिकेलनि प्रग्राम तै हामक्राय जे ब जागा थाइराव हामक्राय याखौ बा डेभलपमेन्ट जों बा माहायखौ हामक्राय खालाय माने आबनो ति प्रग्राम सालायो बा अबरनो ति सिकक जाब्लायो तिनि अनअफिशियल नि साका तिनि हास्तिनि साउथान त्रिपुरानि MP रेबुटिफ्रा रांचना ताखुते बुहुक सुंदर जत साइमनो तिनि हायसालो बरक पक्ति सानै सालो জনজাতি মোর্চানি যত আদং রক বা ইলেক্টেড MDC রক ফাইয়ে ফাস্তিনি ডেপুটি সিএম হাইকো ডেপুটি চিফ মিনিস্টারনি নগক ফাইয়ে তিনি প্রোগ্রাম সালাইমানি বনে নাংকুকমানি প্রোগ্রাম তিয়ে তাক নরক সাইমনো অজরাও চিনি জাগো বিধানসভা ইলেকশন তাই বিসিসা কালিয়া তাবো কিসে মাংকুলি
bahai klina rangsen takok te bukuk song norok jot saimon sini saltan analysis panda sung saikuk jak nangkuk jak kok toma toi phayo tinine panda or no muthak jak sinai bahai klina sung mai soyoi tongri sini kok khorango sini saltan analysis panda jotono pulani simi paithok jora nai tonoi rono bele bele hambai tei jotono no hor gaham khulumka